আজির বড় খবর ভিজিলেন্স জালরে বন রেঞ্জ অধিকারী সুকুমার নিজ সরকারি গাড়িরে গুডারিরু নিজ ঘর নবরঙ্গপুর যাଉଥିବା বেলে যাଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା এবং ସୁକୁମାରଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବୋଲେରୋରୁ 2,33,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ମିଳିଥିଲା ଭିଜିଲେନ୍ସକୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାରୀ ବନ ରେଞ୍ଜର ଅଧିକାରୀ ସୁକୁମାର ଦୁଖୁ ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ଭିଜିଲେନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲାଞ୍ଚରୁ ସଂଗୃହୀତ 2,33,00,000 ଟଙ୍କା ବି ଜବତ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲେନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ पुलिस नवरंगपुर इंद्रावती पोल निकटरे सुकुमारଙ୍କୁ अटकाइथिले। सुकुमार निज सरकारी गाड़ी रे गुडारीरु निज घर नवरंगपुर जाउथिले। जांच बेले सुकुमारଙ୍କ सरकारी गाड़ी बोलेरोरु 2,33,000 टंका नगद मिलिथिला। जेरा समय एही टंका केउठारु आनिले से नहीं सुकुमार कौनसी स्पष्ट सूचना देई पारि नथिले। फलरे 2,33,000 टंका सह बोलेरो ओडी 18K7041 को जबत करा जायछि। एहा सह वर्तमान कार्यालय बासभवन आदि 3टी स्थान रे चढ़ाऊ करा जाय सुकुमारଙ୍କ आय बहिर्भूत संपत्तिर आकलन करा जाउथवा सूचना रहिछि। रायगड़ारू अक्षय कुमार पीडिसिकांक रिपोर्ट कोशल प्रवाह।